Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Weekend na po. Dito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ako po si Karen. May paugto po kay kayungan. May kapag-park kang masales eh. Alam may disgrasya. Ala naman po. Semayo. Oh, sige. Greet mo pa, manureng makiramdam kay kata. Makiramdam la po rin ng gabi ako po kay Vision Express sa Pampanga. O yan po. Low po kayo. Tiyo po kayo niya, po maglakwat siya. Ayan, yung nga man ko, Ches. Ay, waring pisabyan tamo ngayon, din pipagkwentuan tamo. Nahinabit kaya po yung maya pabayin tao ngayon eh. Uling, he's young enough, anak niya, balo na nung nano ing gagawa na, kay ba't kanita, old enough naman, kasi ikit na nung nano lareng kay katamang Lenten practices, mag-serve ya kayong pisamban. Kumbaga, anak kaya child, pero naman matuwang. Naman matuwang bala mo, kumbaga, maka-ingrain na by hook or by crook. Kaya pa, a period of agyo na pang maging curious, agyo na pang mangutang, neches. Child at heart, tita. Child at heart. Child at heart. Natin kanyan mag-comment. Childish kuya na kanyan. Balo mo na nung ninoy. Makiramdam yan naman. Anyway, impisa sabihan tamo pine, manibat kaya tangaldo, then yung Lenten practices tamo. Okay. So, kareng listeners tamo, buri kaya pong ikutang ini. Den kaya kayong gagawan, istong Kwaresma, talagang apipiggo naman yula po. Every time atin tamong episode detang ko kwento min Tita Shirley, then impisa sabihan tamo, then kaya atin tamong gagawan, we just do it just because nitang every year kasanayan tamo anti mo niyang advent balam kapilan pa mo na mag-prepare tam for simbang bengi nakalareng si simba just because uli nga kaugalingon ding simbang bengi hanapin namong gin kaya talalwal ning pisamban si simban data den puto bongbong ampong bibingka yapin po ita tita. Kagawan tala po rin ng practices rin, Lenten practices rin pero isipan tamo po, what is the meaning behind this? Why are you doing such? Ngapin yan. Karing kay katamong listeners, ikutang ko po subukan yung pakibatan. Manong kasipag talaga makibat Ches Then pong kay kayong gagawa na rin bakit po? Uling nung nanulaman dakal atin Stations of the Cross, atin itam mamanatala na lakoding makanyan I give up candy I'll give up soft drinks, I'll give up something makanyan. Wala po niyang minsan na daw pakiramdaman daw ko po pisabihan niya po yan. Wow, nyapin actually nung nga papansin tamo then impisa sabihan tamo nga rin talagang pasibaywan mi lang ulit-ulitan uling kailangan mi atandanan tamo ing gagawan tamo in that Kwaresma uling kaugalinian lamo uling bisa tamo mag-diet uling just because anapin we do it for a reason gagawan tamo ni atin sangkan of course burita mo makyabe tamo keng pamaylasan ning kay katamong apong ginon ng Jesus kadua talagang for self-discipline. Of course, when we say self-discipline, yan narcissistic self-discipline Kasi yan mo rin balo mo na mag-gym, o magpa-beauty salon, o naning gagawan da. Selfish motivations Yung kay katamong gagawan is tong Lent, it's supposed to be to go out of ourselves. Naking salitang Ingles na nung buri na sabihan nita, dapat atin lalawak yung kay katamong panintindi. Hampo pa, yung kay bakit para nano yan kasi atin tamong burin puntalan at utos na ning ginuyan O yan, totoo may papaisip na ako rin po. O yan. Panigurado po rin, listener tamo po ngayon nung nanuman po yung adyo keng pamiisip tamo po ngayon Ida kayo po kay kami at pakibatan tala po rin. Right. So,
Karengke katamo pong listeners, nanula rin gagawan tamo at ba't gagawan nyo po rin ini? For now, ngeni po, alang right and wrong answers. Just be honest, kasi gagawan tala po rin, uling pamananong lola. Lolo. Potang pitok-itok da ka di lolo ang pa'y lola, wari. Talagang maging kaugalian mo yan. Okay mo ita. Very good naman ita. Kasi makanya naman talagang pamana yung kasalpantayanan. Pero ining pamana ngay ni, tinagusya, panamdaman taya, o makanano? O ita, karen pong bisang magdake po kung kare-kare lang storya. Palari ko pong mag-text po kareng smart subscribers 0918 351-8282. Kare naman pong Globe subscriber tamo 0917-363-3738. At karen pong Sun subscriber 0923-231-4124. At live kami naman po keng Ustream. Type mo po keng URL po www.ustreams.tv/channel/brightfm919. Ay, pasabaywan me. www.ustream.tv/channel/brightfm919. Okay, karengke katamo pong makiramdam, text yo po. Dengke kayong messages, questions, comments, kwento. O nung nano pa man, aburiyo pong paabot kay kami, kareng numbers areta, kabang makiramdam tamo po kanini. Manuel Morales po, site engineer. Tayong may pamilya, dapat maksanggaling. Umulan man o umaraw, todo kayon pa rin sa trabaho. Kaya yan, boys! Max Tibay! Kahit pagod, kaya pang makipaglaro. Huli ka! Max Lakas! At siyempre, pinapasaya si Mrs. Hi, Han! Max Init! Salamat sa MaxVit. MaxVit, multivitamins, minerals, ginseng at royal jelly na bumubuhay sa box na tibay sa sakit. Max na lakas at Max na init. Max ang galing sa MaxVit! Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxVit. Sa MaxVit, Max ang tibay sa sakit, Max ang lakas, at Max ang init. Tibay, lakas, init with MaxVit. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. When I am alone, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me When I come to die,
Oh, when I come to die, when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. Magbalik tamo po kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. ID ka ken. At ating kumupungaga na kakarining milalabasan pong banwa, lalo na po apis sabihan tamo niyang misan na marakal ko naman po ministry pekya bayan. Well, aga ga nakako mo naman po iletang temamanyapat ko. Kay mama niya pat. Malaman naman ka rumaldumal na rin. Hindi po kasi, in one of the ministries that I'm involved with, nung kailangan da kang ausan for a sabentanang session, for a session it will be, sometimes it will require total fasting until the session is done. Again. Makananuyay ta? Okay, nung anti mo, payaos na ako pong padre. Tintamong gawan, makanyan, mga di na ka magsadya ko. Inform ning pa magsadya ko kanito, total fasting niya talaga. Okay. Until mayari ya ining papagawa da ngayon Then right after that, kanta ka pa mo pwedeng magbalik keng kay mo. Keng regular mong pamibiyebye. Diyos ko, bala mo naman, kabayat na naman natin ng papagawa ng padre ngayon. Pero, imburi na sabihan, Ches, dapat atin karampatang pamagsadya. So, ingaman mo, ing Lenten season, yan yung pamagsadya para king Quaresma. And by that means you are cleansing yourself just to prepare for the upcoming Holy Week. Wapin. Kasi, kay katamong Katoliko, tatandaan ng tamo po ni, part ne pa ning Lent ini, itang manumpisang Huwebes Santo, Biyernes Santo, kay batitang Sabado de Gloria, until ing Easter, itanang Easter Vigil, itambengi na ning Sabado de Gloria, kasi considered nita maging Easter Sunday ni itakanita ing aman tamo po, then ing Aldo nga reni, then Easter Triduum, maaman wanda, detang Huwebes Santo, washing of the feet, tang Good Friday liturgy, nang popay tang Easter Vigil, then holiest days kay katamo, the height of. So dapat talaga certain na pamagsadya. At lalong-lalo na itang Easter Vigil kasi karinya maganap ing renewal of baptismal bawtamo. Aywa, karing hanggang Katoliko yata. Tinta ng texters. Kasanting da rin messages that Ches. From 8427. Maya pagtuan kanu. Batyaking Pampanga Provincial Jail. Kani po, PP Jail, blessing na po ning Holy Door king Sunday. Say, 7 a.m. Mass ng Aposeto. Ayaw po pisasabihan mila rin na bengi. Ing pa mag-bless na po. Ing Holy Door, actually, ing sasabihan na ning Santo Papa, kareng at syuking sukulan, deng hanggang pasbul dareng selda, Holy Doors la rin. Indat lulub ka o luluwal ka, kareng pasbul, naning nung nanumang selda, dapat panandaman me ing mercy.
Panandaman me ing pamam makalulu na ningapong Ginoo. Bakit? Palagay mo bakit? Kasi the fact at syuka ken buri na sabihan atin malulunos ke kaing Ginoo. Itang ating kang the fact at tika king sukulan, you are given a chance. Ne? Kasi niyang minunang panahon, nung ating ka mga gawang kasalanan, mayan niya o mabayat niya, most probably, ang kaparusanan nita, kamatayan. Of course, ganyan na makanyan eh. Kasi nung lawentaya po, where there is mercy, there is love. Yes, of where there is course. love, there is the Lord. Of course. Ba, napon, ko pa makaget over kitang breakfast date ko napon eh. Kaya bila rin, madre, balam na ako man, dang date ko, makanyan le. Nanining Sister Bubbles, niyang misan kanu atin ng discussion keng radio, ewari, ilang adun Father Nono, Catholic broadcasters la naman din. Ing guest da kanu, ining in charge ken Jubilee of Mercy, ning Archdiocese of Manila. Kaya ba't anan Sister Bubbles, I was really taken. Kasi ing pangasabi na yan, of course we all know this, but the way he said it, anang makanyan. Tandanan may ni Neches. Mercy is the justice of the Lord. Aba, bayo ya po yan ah. Oh, 'di ba? Mercy is the justice of the Lord. Or the justice of God. Well, it's the same, ne? Sabi ko, wow, pwede bang gamitin yun mamaya, sister? O yan. Kwa pa na, yan, ginamit ko nin, eh. Talaga naman, ing kay katamong ginuyan, talaga ing burina para kay katamo. At ing kay katamong ginu, anyapin diri na nakatamong. Actually, ing ginutamo, mo second chance, eh. Agyan, umanutan mo, second chance. Pinalpak na ka na naman, third chance. Palpak na ka na naman. Tita, kintaya po sabing may forever. Ay, wow! Ikay forever. May forever nga. May papakaydi ko kayo kasi deni pong sese ko nga rin eh. May aliwadeng in different senses de gagamitan yung forever eh. Potang kay gamitan, walang forever. Burira sabihan, walang forever na kasamaan. O, di ba? Tuyapin po. Ing kasamaan, ing karokan, mayayari yan. Uling Ginoo, kaluguran na katamo. Kaya ba't depo sinabitang walang forever, ing evil, bigla lang, tita, may forever. Nano na naman yan, may forever. Kasi love tayo ni God. Forever ang kanyang love. Ay, nanulangan po pituglong-tuglungan. Pero, yan, gigigit ya po. Totoo naman, yan po yung panerang gagamitan. Pero, ako pen, yang anak na rin niya ako, panamdaman da naman pala ako, at isto naman po isasabihan da. Nung nano-nano la po pangwanan asadita, pero totoo naman, and this Lenten season, makanya naman talaga dapat impanamdaman tamo, wari. Yapin po. Istong, oy nine, kutang kung pasibayo kay ka, umpisan mo na yung pakibatan. Kasi din kay katamong, kailangan ko rugumbasan, kabang makibat ka, salakan ko rin kay katamong text. Sige po. Responses, ne. Dakal na po rin yung tinggap tamong text. Apat-apat mo po rin cellphone na tatalman. Gawin mo. Doble-doble lapasim din. Yapin, maluloko na ako kanini. O, pakibatan mo na, umpisan mo na yung pakibatan. Kareng kay katamong Lenten practices, nga nularet ang ama na mo, personally, tambala mo, pituki-tuki na kang mamo, pituki-tuki na kang lola mo, itang, whether may lalam kakasal pantayanan o wali, gagawan mo pa siguro hanggang ngayon, eh. Kay ba't, nano kareta, itang kutang ta, nano kareta, itang, ngayon, gagawan mo na yung kusa, uli nga yung tinjan me talaga. Sige, manibat po, kanitang niyang anak po, siyempre, tang mo munang kay peka mo umpisa na ning Lenten season. Siyempre, simbata mo for Ash Wednesday. Kanita tuki-tuki ko mo. Bakit di nanda kang ngabong makanyan? Nano ini ako di natanda ka kanwan makanyan. Pero ngayon agyangin na ako tuking ima ako. Ako mismo simba ako. Awa naman, nakakit ko naman talaga ito. Uy, kapang managkat ka ako ning kay. Kasi minsan gulwan ta ka, tita. Tita, sinimba na ka, alipaya mo. Otra simbata mo. Opo, at saka istong agkat na ako, mo kabud kening, timo, tsuke keniking ASF, mo kabud king katedral, nung na kaya po tatake talaga. Tara, simbata mo po, nang kaya, managkat yan, nung ka rin pisamban. Anyang misan, tiki kay Karen, Karen Miklat. May padpad kay Manila, may gaten kay Vespertina kay San Beda pa. Opo, ay, deni nga na ka rin, mga bisula.
talagang mag-explore la po. Awa, metong nga naman po itang kay. Metong nga naman po ita. Bala mo form of penitence nga naman na dumayo ka kay metong pisamban na ebayo kay ka at karin ka mamanata. Yes. Kalupa na po niyang kikwento ko kay kayo niyang may board exam ko. 7 pisamban yung pintalan ko. Yes. At inyang may pasar ka. O iting mas buriko Balikan mo langan. Yes. O ita po, iting mas buriko naman kareni nga na kareni. Emo kabudit ang paman ing gagawan da. Istong mibye ing karelang adwan. Talagang atin lang kapasalamatan gagawan. Emo kabudit ang Lord, please give me. And also, the Lenten season also gives us hint na mamye ka. Thanksgiving to the Lord. At tatandaanan mo, niyang munta kami Manila Cathedral. Opo. A form of penitential kaya naman ita practice eh. At tinta mo nga adwan kanita eh, wari. Okay, ba't niyang milabas siya itang adwan tamo, milabas lang kasasagkulan, mibalik. Balik sa Manila Cathedral. Nagsimba at nag-confess. Opo. So, diba? Tuloy tayo po yung kareng practices po. Uwa, sige. Tapos, istong datang na itang king 7 last words. Madalas, magatin kami king gwagwa. Kasi, metong niya mo ing gwagwa ka ring gagawa kitang traditional na tanggal. Wow. Tutoy Kanita, king nga bilog kapampangan, kagawan de pa. Yun, ning mapilan nga. Eko mo po balo nung atin pangaliwa, except king gwagwa. Atin, balo ko atin pa pong metong kakalingwan ka mo. Kanita, malbe ko mo. Akit may kristong makapako, duko yung makanyan. Yay! Ako mo papalakpak ka pa! Kasi it's very rare to see such. Anak ka pa kanita. Anak ko pa kanita. Okay. Pero niyang may gumpisa na ako may silbi kempisamban, ditak-ditak lalalam. Kaya pala gagawa nini, pauli na ning mumuna tradisyon. Kadwa na nita, itang kasalpantayanan mo rin. Totoo yan. Tapos, may kaya rin na po nito, itang bisita iglesia na. Kanita, tuki-tuki ko mo rin. Siyempre, bisita iglesia. Minsan, lakwan ako sa akin, matudtud ko. So, kanita, bala mo, tuki-tuki ka mo. Tuki-tuki ka mo. Pero as you grow older, as you mature, balo mo rin nung naning malalam na pangkabaldugan din ng gagawan mo nga Reni. So, ing buri na sabihan, actually, Chess, o ining kukutang ko ka rin kay katamong makiramdam. Milyari na po kayo, itang kabang tutwa kayo, may papaisip kayo at mangutang kayo. Kasi, itapin dakal kay katamong Katoliko, basta go with the flow. Pasko, simbambengi, simbala. Kaya rin na ning Pasko, okay. And then, mag-Lent, okay, sisimbang pa si Bayo, kay ba't kanita, gagawan din I remember this nara. term while I was serving still in Manila. At nila po nga mano na terminong Cafeteria Katolikada. Ay, recent yan. Pope Benedict period yan. Cafeteria Catholics. Nanula rin Katoliko pong mamangad yung cafeteria. Haliwa po. Cafeteria Catholics, buri na sabihan. Den Katolikong balang pipilinan damo nung nano itang burida. Antila mo nga tsuking cafeteria nung apulo ing asan makayapag ne. Mamili la oy niya na. Ini mo yung buriko. Adwa, 2 out of 10. Ali po, itamong Katoliko dapat 10 out of 10. Nung apulo yung pagawara kay katamo, as much as possible, gawan mo nga dito. At saka po, meto nga essential mo naman po karining dapat tamo nga rin ng Holy Week. Itang buong puso mong gagawan ini. That's true. Kasi, antimo, tsumukay ng isip mo, ay, kailangan kang gawan ini. Pero, may balo nung naning essence na talaga nini, alayari, silbi. O ito, iting buri kong ikutang. So, antimo ka rin kaya nakan kalupayo ne Chess. Straight. Isang tanong, isang sagot. May papaisip kayo, nung antimo, panita mong gagawa nini, manibat niyang malatita mo. Lalo na, most of us Catholics in the Philippines, we are cradle Catholics, harapin. Itang mibay tamo, pepabinyag da katamo, we were born in a Catholic family. Tambala mo, itapin niya maging cultural Catholics tamo Ika yung kaya nakan, early 20s, o siguro late teens, early 20s, ay isip ita, itang maging curious kayo karing kay katamong practices nung nano talagang kabaldugan da. Yes. Diretso ya pong sagot, yes. Hanggang Yes. po ngayon ni, mating ko pa rin kutang kaya sarili ko. Nano yay ni, ako.
Na ano yung gagawan tamo. Naning gagawan kong ini. Ako nang kabaldugan na nini. No ka rin manibatan. That curiosity actually is very good for deepening the faith. Itang makananong tamong apapalalamin kay katamong kasalpantayanan. Masanting yan. Kasi ing metong maging practice tamo kasi, sigurado ko atin mag-react. Makiramdam na kamo nakamag-react ana o kaya nung medyo conservative tamo upbringing in the faith. Recently ating ko nga basa kay Facebook. Kuya yan ang makanyan. Maminto na kamo. Mo na ko questionan nung nanong sasabihan na ni pari tamo. Ay mi kapadi ko buntok. Aliwa man. Man address ka ko. Kasi agyan po, may bugkong makibat nangini makaku-address. May bugko sabihan, agyan po yung gino napuburitang kabudta mo maminto. Buri na po, yung pamintuan tamo, ay intinsyang tamo. Panalakaram nung nanong makatulinan. Yes, kasi nung kabud ka mo, tutuki, nung kabud ka mo maminto, istungatin may ngutang keka, o gagawan mo yan, ay mataranta ka. Mataranta ka rin. Naman po kasi bawal, kay katamong katoliko, ing mangutang. Yapin po. At metong nga naman po yan kayong sasabihan ng Father Joseph Sequia. This is a spiritual warfare. That's true. So, matula ko, adamdaman kayong metong kaya nakalupa mo, amangutang kayo. Nung ka rin naman pong medyo kasing edad at mas matuwa ka ako, paborin nyo puro gumangutang. Ni in danger Istong ingkitnan mo kasi, naman, miras na yung edad ko. Ako, agyudan ako nga anak Kay ba't ing kaedad ko, na naman balong talakaran, ing kukutang yu, makaya naman, guguho din ang kanyang mundo, hanapin Kasi, all the while, bala na makanyan mo ita. Yapin po. At ita mo naman pong, at hinaking istong edad, tamo po tatakot, nung ing anak kami ngutang kay katamo, at inyang kutang, tamo naman, intensyon tamo naman balong pakibatan kasi ala naman pong kalupa nobody knows everything. Ugya nga ako nang kay potang nung nano ko pangutang mamuklat ko pa libro tita nang kay text niya pa atin makulit wari ing seseta mo hoyta choke yung eskwela nakapatugutan nito hanggang ikwaing kutang manaya kaya ako nang mamuklat 3 libro nang kaya pa ako ang pakibat. Mag-SOS na ako. Nung ninunganing SOS ko, ako nang ating kong text, mas matuwa pa ka ako, atin na akong ausan apari, o nung makanano. But in the process, buri ko naman ito kasi kitang daka akong ekubalo, ako aking pakibat, ako mismo luminoya ka ako, kibat, pakibatan kaya naman ing kutang nanining, mas anak ka na ako. So, along the way, throughout the whole process, aliwa mo ako yung mabibiyasa. Neng kaya, ingkutnan ko naman. Atin kumparing kitnan niyang misan. Ay, sandali yan, Ang tagal ko nang hindi na encounter yung tanong na yan. Mag-check muna ako, yaman, may ngutang ya. So, you can just imagine, healthy, Masanting ing makanya na mangutang kasi, lilino. At saka kinimpikotnan mo, nung akalingwanan balo, yamo naman kanya namang sagot kanito. Wapin. At ka rin namang kaparang kaya nakan, talagang kaparang. Naman, anak ko pa talaga. Eko po tutok ng mangutang. Karening never stop seeking for an answer. Right. Pero makakalali ko po king pamaninton yung pakibat po, maliya po ing apantun yung pakibat. Right. At saka, careful mo naman kareng mangutang kasi kay antagonistic tang agad datang Walang kontrabida kang tambing. Itang eman curiosity. Kay ing malilyari. Anything dyan. Agad nang assume, inimbento niya mo inimbento dya dempari yan, Hoy! Alalang imbento mo rin. Then kay katamong pamuntok istong practice ya. Atin lang panibatan din. Maybe it's not so clear to you now, pero atin lang panibatan din. So, careful. Kasi kay kareng kaya nakan mo naman daramdaman ko yan Huwara, burira mo, kesyo, burira mo mitasla collection kayong pisamban. Hoy, makanya nita. Nung lalawenta mo, hanggang collection, atin lang schedule din Nung nukarin, antimo kanyan, Good Friday, wari tang Terra Sancta,
Miras Lareta, king maintenance da rin kay katamong may maintain na shrines, king Holy Land. Isipan mo nung walang mag-maintain kareta na anong madyari. Alam, Misaya. Ating pilgrims na nindasan da ruins. At King Europa, marakal po ka rin, pisamban ka rin sa Saradala. Uwa, kasi na mabiyang kasalpantayan. At saka, ala ng pondo mo naman. Wali nga lang. Actually, dakal tao, makwaltala rin tao, na nga mag-contribute. So, kasi, ing kasalpantayanan, irrelevant karela makanyaning milyari. So, they stopped asking questions the right way. O yan, anong milyari. Pero kay katamo, again, magbalik tamo kayong pisasabihan tamo. Lent is a good time to be asking questions about your faith. Hanapin. Masanting yang panahon para mangutang. Nung nuka rin mani, batan, ininganggang kay katamong gagawan ay ni. Pero bayo ito. Great tala rin kay katamong friends at saking katedral, mag-free clinic la kano ka rin, king CWL. General de lang at saka rin, rumangalgal na ako. Istong ngikit na ako. Ba't ABS-CBN ka nung atiyo naman ka rin. Telma, Royal Blood. Talagang, mag-text kanini, Kong Jo yata Luz at Tabajo, na pa mo mag-free clinic la kano. Hello po, megtu na kayo po, magtu kayo. Heko po sasakit at siyan kay kami. kay kami pisasabihan. Siguro listeners tamo, medyo masasani. Istong ikatang adwang miyabe. Actually, adwa kami mo po kaninin Isto pong miyabe-yabe kami kay miraras kayong anam. Ating pipagkwentuan. Bala mo makanyan po. Nung nagbabagang issue hanapin. O tita na. Yung advent na. At tatandanan mo niyang magpasko. Then kutang kay katamo. Yung Pasko, makanyanyapin po kanong menong pisa. O ngayon Lent na. Lent na naman yung kay katamong pisasabihan. Makatula tamo talaga. Pero bayo tala po isundong basan. Then yung kay katamong texts, ampo pang isunduin kay katamong pipagkwentuan. Mag-break tamo pa mo po. Come, live in the light. Shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come, open your heart. Show your mercy to all those in fear. We are called to be hope for the hopeless, so all hatred and blindness will be no more. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sing a new song. Sing of that great day when all will be one. God will reign, and we'll walk with each other as sisters and brothers, united in love. We are called to act with justice. We are called to love tenderly.
Magbalik tamo po ngeni, king kwentuhang katoliko king 91.9 Right FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station. Basan mo ning... Ana po nitang mig-text po. Ibat po kang 4... 3470. Ya po kano, alaya po kanong gagawa na physical or diyang nano pamang pamagbayo kaya sarili na. Pero bala mo, ingamanwan na ngayon Kwaresma, nga pong ginupo ka niyang mismong gigising kaya. Gigising in a way na paga na kano pure hanggang milyari keng Vienna. Bala mo, pamag-retreat na naman ita. Oh yes, Balikaning hanggang milyari. Para apigunam na nanon dapat ng gawang usto. At iusto no rening migkamali ng pengawa. Something ito. Kaya yan eh. Ito naman yung social dimension namo naman yung kay katamong kasalpantayanan. Kasi akakita mo, wari, atin tamo liturgical seasons, atin tamong panahon na. So, istumbalo tamo, makanyan mapali na yung panahon, Kwaresma na, mga takap no ring images kayong pisamban. Tsaka metong kumo naman pong buri kayo ning mig-text mo, itang a-acknowledge na lo or talagang kakaya na laretang hanggang kamalian na. Accepting his or her fault. Ating acknowledgement yes. ni. Kasi emo naman sabihan magbayo ko nung isipan mong alakang maling gagawan eh. Oh, that's good. Oh, atin yung follow-up din king Pampanga Provincial Jail. Ken ka nung, atin na ka nung washing of the, ken kayo na po ini. King Holy Week na ini eh, Webe Santo yatang washing of the feet. Atin yung 7 last words, sana. Kayo na po ito. In Good Friday, ang popang salubong, yung Easter Vigil na po ito. Yes, then po rin kay katamong piyad dyan. Kumbaga, that's the height, ne? O itaning ang rurok ng ating liturgies kareng aldo nga ita. Pinnacle. Yes. That's right. O, chess. Ano Makanano. Feeling ko mabitin. Bitin na naman yung kay katamong pisasabihan kanya eh. Ikutan ko namang pasibayo kay ka. Itang pisasabihan ming Tita Shirley eh. Nano po? Detang KISS. Sana. Keep it simple, sinner. KISS ay tatita. Ito, ikamakirandam eh. Alibo, re-review tala mo. Yeah. Ingamanwan ko, KISS, keep it simple, sinner. Ika mag-KISS ka naman. Ay, opo. So, itang mo muna, one scene, mangumpisal ka. Oh, syempre po. Awa, balo ko naman. O yan, ing metong mimpisa sabihan niyang misan, then confessions. Nabengi. Kasi mig-meeting kami para kayong Jubilee of Mercy committee, ne? Atin tamon 24 hours with the Lord, kanyan. 24 hours for the Lord. Yan, utos na yung Pope Francis kay katamo. This is the 3rd year it is going to be implemented, the whole world. For dengan dioceses, inutos no rin eh. Pero kaya ni kay katamo, first time tayang gawan. Nanong rin na sabihin nini. Atin tamong confessions for 24 hours. So, yung cathedral, makabuklatya from the evening of March 4th until March 5th. Manumpisaya kasi atin yung penitential service, atin yung adoration, malukatin misa. Saka iya mo naman po kasi confession niya mo kabud, dati niya naman kayabe nga liwang... Yes, pero yung objective na talagang Pope Francis Ken. I remember, the first year it was implemented kasi binasa aking masalesa itang directive na kanita eh. Ay kasanting nanini ako, especially for places antimopin atin lang lub deng tao kasi aliwaning sitwasyon ngayon aliwaning panahon ngayon at saka atin nalulub antimoreng nurses deng call center employees deng mag-graveyard shift la lulwala rin alas 2 ding ganingaldo especially metong ko naman po kareta means madalas lulwal ko 9 PM na then kay katamong kaya beking radyo gatang alas 12 so ning guys tong atin makanya na schedules, atin manineglect. Of course, something has to give, ne? Kasanting nanining initiative ay niya ako kasi agyang nano kang oras lumwal, ala kang excuse. You don't have an excuse not to go to confession. Tsaka, ko po tatakot mag-umpisal. Yes. Itapining, kay ba't balo ko yung metong muna man na agenda na kanita ng Santo Papa. Kasi atinaliwa, siguro ring areas, mapilan lamo ring Katoliko o kaya nung public sinners la ning kay kanu marine lang lulwal
kaugtuanan ni Ngaldo, muntaking pisamban, mangumpisal. So, they have to go in the dark of night. Pero, imburinan ng Santo Papa, at that time, 2 years ago, atin makabuklat a pisamban. And, you know, it was a very, very successful undertaking. Very successful yung initiative. Talagang din diocese sa Memuklat, dinagsa. Jump pack. Jump pack la rin ka rin. Especially Tambingi. Wah, tutoy ta. Niyang fa-follow up ko la nung nanong Milyari, baka santing napin niya ako, sana iya mo once a year yung 24 hours with the Lord initiative. Pero it entails resources mo naman kasi nabengi pa mo, hanapin namong gin. Haruan na, kailangan mirinan lang directive din pari kasi bangka nito, ulipin naman 24 hours. Dapat 24 hours, atin lang naman shifting. Oo. Maka-ayos yung schedule na dapat. Tala nga lang, hila mo kanungad mong Joe. Data straight Siya na po. 12 hours lang. Ay, rugo. O kaya ka ng mga nayang Skype, yung metong, at saka talalam, yung metong, at saka taking kwarto na, kabang mandiluyaw, kaya, Among Jin, balo mo na, manenong nano na, hi Among, we love Hi you. Bong, love you Bong. So, anyway, agyang biru-biru. Pero atin atin effort talaga to have something like this. Atin effort para piya dyan. Okay, but I am not sure nung makanano yung ma-implement ka rin aliwang churches. Detang ewari, pitula rin kay katamong Jubilee churches. So, I'm not sure nung 24 hours lang naman. Pero, may pagkwento kami, uling napon, kaya ba may among talk, yung chairperson na ning committee, Jubilee of Mercy Committee, anang among Jin, ay kaking katedral, anang uling ikang chair. Makanano ya po yung king kay kami, king vicariate ni. Kaya ni ka uling ikang chair, So, may pamiro lang makanyan. Anyway, agyang biru-biru. Buri na sabihin, atin talagang pamagsadya para malyari la rin. So, why am I telling this story? Kasi inipong kay katamong confession, seryoso yan. It's a serious business, hanapin. Yan, mo tatandaanan, manibat niyang maging Santo Papa yung Pope Francis, bala mo yan yung pupukpuk na kay katamo, go to confession, go to confession, go to confession. At meto nga naman po yan kayong madalas sa sasabyan ng Cardinal Tagle. Frequent the sacrament sana. Yes. Kaya yan kailangan gagawan niya, papractice niya, kasi in confession, niya pinimpami kasundo. Makipagkasundo tamo. Agyang, mapapansin, agyang kiniking kwentuhang katoliko, sasabihan tayo mong sasabihan in confession. Why? Why do we have to tell our listeners this regularly? Kasi, bala mo, in confession ngayon, maging optional Pero itamo pong katoliko pag nakata mo, we are required to go to confession at least once a year. At least. Buri na sabihin, peka ditak besis dapat once a year. Nung malyari, Pope Francis every 15 days I think, tiro da kay katamo, kareng Catholic schools, lalo na once a month. Opo. At istong pansin may touches. Istong pa ka mag-confession, adiwa ka talaga disposition. Malino. Tutoy ta. Malino at mayan keng lube. Malino ka, pamisip mo naman regarding your faith. Kasi, bala mating kang coach Apo. Ay, nako. Ating kapong coach na masales aliwa po itang atyoking kabilang panig. Wow. Oy, tapin. Wala mating kang coach. Saka, niyang misan, atin kung kakwento, anang makanyan. Kalwat ko nang imang umpisala na, pila ng banwa na. Ay, atin makanyan, totoo naman. Bisa akong mangumpisal ngayon, pero kakarog kuha na, Totoo naman ito. Istong maluwat na kang imang umpisal, medyo kakarog. Nung ako, regular kong mangumpisal, pero bayo ko luklukarap na ning pari. Atin certain karog, Atin po actually. Kasi, pero ako po, adarandaman ka rin pero sabi ko kay sarili ko, kay intindihan ni. Guguluhan na ako ng demonyos para ako mangumpisan. Pero actually, that certain karug is good also. Buri na sabihin, there's a certain excitement, there's a certain longing, something like that. Pero, otat pupukpuk tayo po ining amanwan tamo ngayon. Kasi, porket panamdaman mo ito, nakapupunta. Ining confession tamo nga manwan na ini, talagang very, very important sacrament ya. At sana, nganing Lent,
we avail of that service o we avail of that sacrament, hanapin. Anya, pag-advertise niya po, 24 hours with the Lord, March 4 and 5, Metropolitan Cathedral, kay bat ka rin pong kay katamon Jubilee Churches at hindi naman announce tala rin later on nung Opo, karim. pakikuanan nila po schedule. Yes, don't you worry. Anyway, mila basing oras at Kabilis katapang dakalta mo pa pipagkwento. Maglupatan na namang chismisang katoliko kanyan makanyan man Friday na, mag-weekend ta pa mo ni. Yapin po. Ariyan tayo pa mo po yung episode ta mo. Ngening Aldo ngay ni at ngening Domingo ngay ni mga dita pa mo po. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan, papasyag ming tulami kanitang pigkalubmong pamikatago na misabi-sabi, mipapagkwento at miragdag abelwan dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kami nga kakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, ong nunulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Pagkalug mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atinla naman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang dugod at lunos. Yapag mingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristong keka ming ginu, magari kayabe mo at ning banalay espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Yako po Doc Chester, mamon po ngening at panapon na po. Mikitikita mo po ulit po, kayong tutukita mo pong episode. Oh, advertisement kay Tsaka po, every Wednesday po, 7:30 to 8:30, Nostalgia Filipina. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen, mamun ngeni at pasalamat kay kayungan. Awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at talas siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!